कर ले। अरे नेकी का भी लोगों को खाना देना, मकान देना, कपड़ा देना, खैरात करना। एक आदमी ने तमाम नेक अमल किया लेकिन ईमान नहीं लेकर अल्लाह पर, ईमान नहीं लेकर अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने पर ईमान नहीं लेकर आया। इतने सारे अमल करने के बावजूद भी जन्नत नहीं जाएगा। हाँ, एक ईमान होना है, नेक अमल नहीं किया तो भी अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को भूलने के बाद में एक न दिन जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ने सबको इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान की दिया। Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah meminta kepada Allah, belum pernah berdoa kepada Allah supaya Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kalimat yang mulia ini. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya orang beriman ini menyempurnakan keyakinan. Kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah di lisan kita. Tapi yang Allah kehendaki bagaimana kalimat ini wujud dalam hati kita. Yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang maha berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Dialah zat yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini sedikit pun Allah tidak membutuhkan makhluk yang diciptakan. Tetapi semua makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, hina datang dari Allah Subhanahu wa taala, kaya dari Allah, miskin dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, kemuliaan dari Allah, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberi manfaat dan mudarat dengan asbab, tanpa asbab maupun yang bertentangan dengan asbab. Maka sekalian, inilah yang dikehendaki Allah. Kita lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana hati kita yakin bahwasanya tidak ada yang lebih berkuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan asbab, tanpa asbab maupun bertentangan dengan asbab. Ini sunnahnya yang Allah berikan kepada manusia. Kita hari ini melihat dari toko keluar uang, dari pekerja keluar gaji, dari pertanian keluar makanan. Padahal ini semua hanya ujian buat kita. Yang menghendaki semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman maka akan datang satu masa orang-orang beriman ini tidak makan makanan lagi. Apakah makanannya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maka hausnya akan hilang, laparnya akan hilang. Inilah keyakinan bahwasanya hari ini dengan makan kita harus tidak yakin makanan mendatangkan penyakit. Kenapa makan? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika haus maka keyakinan kita bukan air yang menghilangkan haus, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan haus. Cerita tadi bagaimana kisahnya Siti Maryam, bagaimana ketika Nabi Zakaria alaihissalam ini dititipi seorang gadis, maka beliau sangat hati-hati sehingga Maryam ini tidak ditaruh di dalam kamar, dikunci dari luar. Kamarnya dikunci dari luar supaya tidak kemana-mana. Tapi Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang solehah, sehingga beliau setiap saatnya selalu munajat kepada Allah, selalu ingat kepada berzikir kepada Allah, tidak sekejap pun beliau ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi Zakaria mengirim makanan, maka dibukalah itu pintu, maka terkejut Nabi Zakaria. Kenapa? Karena di dalam kamar ini sudah ada buah-buahan, masya Allah, dan buah-buahan ini bertentangan dengan musimnya, tidak masuk akal.
Masya Allah. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna lagi hada?" Dari mana ini Maryam? Maka Maryam mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini daripada Tuhanku. Inilah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makanan dengan kita buat makanan, kita beli makanan, Allah puasa tanpa kita usaha, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makanan. Ini hakikat la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati. Setiap hari kita bicara kebesaran Allah, keagungan Allah supaya yakin ini masuk dalam hati. उलमा एक एक साल के लिए जमाते में चल रही, सब एक फिक्र हो रही कि पूरे जो 100 दिन पूरी उम्मत में 100 दिन जिंदा हो जाए, हर मुसलमान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाना वाला बन जाए। इसकी निस्बत तो पूरी दुनिया में जमातें चल रही। Jadi maksud dan tujuan dakwah ini bagaimana agama wujud di setiap tempat, di kota, di kampung, di desa, di gunung, semua lapisan masyarakat, yang dokter, yang tentara, yang petani, yang pedagang, semua amal agama. Sehingga apabila kita manusia amal agama, maka terhindar daripada neraka. Ini tujuannya dakwah. हर मजहब के चल रहे हैं, हर तबके के चल रहे हैं। हमारे यहाँ बेंगलोर में माशाल्लाह एक बड़ा मजमा इंजीनियरों का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का बड़ा मजमा जो है दिन का काम कर रहा है, अपनी नौकरी के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में दिन की मेहनत भी कर रही है। उनके जरिए से बहुत बड़ा फायदा होता है। अभी दिसंबर में हमारे बेंगलोर शहर थी पूरे हिंदुस्तान के लिए 10 दिन की जमातें हुई, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शहर Di bulan Desember ini, setiap bulan Desember itu ada liburan di sana, dan liburan ini dimanfaatkan untuk dakwah ini. Maka dari Bangalore ini dikirim ke seluruh negara India. Jadi ada kurang lebih 100 jamaah dikirim sebulan ke seluruh India. Jadi dari Bangalore ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang guru, semuanya bergerak untuk agama. ये सब नौकरियां करने वाले ही पूरे 100 जमातें जो गए